Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gidin so kalalayaman oras di tanuro ni mapupakinga sa giyangka iya alas 4 taman sa alas 5. Udah ako mga oras ibubagay yang kaya management o di na yang kaya DXSK 95.5 Cool FM si sa Jamiatul Waqf Al-Islami pakinugiron so mga ulama iyo mga studio si sa Jamiatul Waqf Al-Islami di sinano ni mamagusay si Komandan Isnin Salasa Arba agog yang kai agawi jamaat pupumaguseron sa mga studio sa Jamiatul Waqf Al-Islami. Yang jamaatun taman sa alas 4 taman sa alas 5 na pinagiro na gyang kay sa mga ustad sa Jamiatul Waqf Al-Islami si Husni Siraj Saifuddin. Di si idi mamagusay sa mga kukuman ay ni ngaran tano sa gyang program tano na usayan ko mga kukuman si iku agama. Usayan ko mga kukuman si iku agama mbati tanong siya sa kitab mga kukuman si Islam udi natigtanong sa basa Ingles sa Islamic Jurisprudence mga kukuman ay nibada o mga ulama tanong si iku kapagintaw tanong si sa dunya kesabapan sa misul tanong si iku surga na milidas tanong si iku neraka jahannam sami po sa tajimaat na piyamagusay tanong yung kutwa kitab titanong yung Ramadan na espesyal ay agawi udi na ulan-ulan ayama pia pumagusay na mga kukuman si ko lalulan Ramadan na pipunan tanong mati siya yang kutatigtan wa kitab yang ngaran na hakada kana nabi fi syahri Ramadan sabab roon na pipunan tanong to tunduguro dapat na kita miya discuss tanong ro sa yang kutwa kitab abiyat tanong na subtad ginan man ibtadu nabi ko dinan dikundulunaan si ko kadnan yan na miyo sa tanong to sa mepos patututwa pagusin tanoro na tundugun dapat na antunayo kita kidikindulunaan o Allah si ko mga pamilya niyan tunduguman na antunayo kita dinikindulunaan si ko mga mga pagtaon yan. So pag-request sa mga di na ipsuggest o mga maparo na yan mapamagusay tanong saya na sumiyaw na miyaw sa tanong saya sa mi pusaragun yang kutuwa pusa ka sa lagi dukya pusa o nabi pusa ka sa lagi dukya pusa o nabi sallallahu alaihi wasallam. So ngagiyap no to na tanong ni pangut ba na piyang niyo sabad ko mapda ba mausay sa mas maulad udi na masagugud kagiyagira ko ba na mapunto ka oras udi na limitado sa oras yan na di ko sa ipipia ko balabo giraw to ko ba so tiga na nino ko na giyang kaya malabate siya giyang kaya di tanong di ka pamagusay sa usayan kumako kumansi ko agama pusa ka sa lagi dukya pusa o nabi udi na usayan kumako kumansi ko kaya pusa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So apa ito na inibtungaw na langon nun dumaday ito. O makatigtanong, kagi mayaloy tanong kalo yung mga ulama tanong gugyuti sabo pakapuna na martanong paganat tinusimbayang kagi mayaloy sa hadis aya gunsiyo surga na sa sambayang paganat tinumagabadas kagi mayaloy amang gunsiyo sambayang na sabdas unuto din sa giyang kutwa tigo Rasulullah asumu puasa kanu sembayang kanu sallu sembayang kanu sa lagi o kamara ito muni usalli sa lagi dukia ilayan yurakan sa kaya sembayang kanu yung kutwa hadith na yapakasalo to na yung khutbah sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa khutbah mimbariya sa khutbah na ini pangutbah niyang kiran na o kita kasembayang tumipat si kumimbariyan sumiyujud dormi o pinikilin yang kiran surupano kasembayang na oriyanin po siya jagyang utatigi na sembayang kanu sa lagi duke ilen yurakan sa sembayang kan. So yuto isa abisis o di na dalil si iko di tano di ka pangunguno to ni kapukiti si iko kito ka sembayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka uno tunod si ko sugon yan.
si mamusi wa pendage di tanu ti tanu samuna tigu Rasulullah khudhu anni manasikakum ku aniu rakan so nai kadi iyo pamana penai haji tanu mamusi ko kita kia penai haji o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi tanu tamana taman sa adna insimip tanu dina muslima pirsi kumuna mantuna imbole insimip nana adnab kesainiran mga memang aswasi ku agama kunutan seran si ku diga penai kadi sia kapne haji kapagumrasi sa Saudi kagi aso miya beli seran guide si ko ki tunay si ko kapagumraw kapne haji saya membuta mala antap tanoron na an ka maswa so titud na kapne haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka kan abu manggoy na ba kapne kadi ka pakaya tandi umur kana makay sama penai kadi kana badnap ketu na mga tama pera mga penai kadi so yuto mambui di tanu di menega di na pugunut tanu sama ngasai kaino si sa Saudi de be mata tendurwa sai gi barata akwan tamana adna mga telepono ro sa Saudi tuwag ko na pagi raw ka Antony ko kumana ya Antony lagi daw niya ana tagalugun ana tadi katawan sumaranaw yuto used to dita katawan adna bahasa Arabun adna Ingleson barang-barang abasa na di nandi pamagusen so di na pigiseran so mga kokoman di na simbang dinan so pigiseran sa kokoman na gitu sa may pantagon si kukap na haji kaya mambuka pusaw na mamandin saragun na saulan di tanuron di kapamuasa o di na oman kagi-agiang kaya kapusa na paralwaya kasi da mga paralwa ba da mga sunatyan kahit pamasi ko paralwa susambuyang na mga sunata miyang aloy ana yakaleman nagyang utang butunun sa sunan ratiba una no subuh una nagure no lohor ore no maghrib baguswa isa ang kedua na gitu mutun sa tigtan na sunan ratiba di mapia ko muslim ube muslim na dinian oto itu nagyang ko to sunan ratiba lagi mamuso kabgi sa zakat adna mga zakat paralo zakat tamu kanta ka zakat ginawa laidu zakat al-fitra zakat ginawa o dina zakat mal laidu na ni sabso tamo kay adem mana zakat o dina sadaka akalemitan ron laidu ka pamagana lagi o kapamumugay sa pera kapamugay sa nganinsan akna baka kapapaligot yun na miyawa sa malapera na misidika ka na nilagi dito na mga sadaka oto so mamuso kuan ka penay haji na adna mga sunat yan ka maka penay haji ka na subtundugo na mga sunat so umrah na subtundugo na mga sunat agu isap na mialoy na so jimaat na iso gitod ni neka di pa makanay di pa agagaw ba manay haji so lagi dito mama sa puasa lagi dito sa puasa mambu na adna mga sunat yan si kunano so Ramadan kaso Sha'ban so 10 nagupat na di pamuasan o di na di mamasuy ka 20 agu walo nagumeneka dengan di pamuasan o di na so Orianian sagyang kaya painta wala batano dun makatimpos sagyang kaya ulan-ulan na pusa kung saan na magawi at tigtanwa kuwan na magawi isiko na to ba Sha'ban Ramadan Shawwal na magawi si ko Shawwal so Muharram so Dhul-Hijjah gusto mga miyang aloy na mga kapusa lay Disney nagu Kamis gusto miyang aloy pusa ka na pumuasa ka si ko kapumuasa na Antonero pa nakapamuasan ka kaya di ko pa kayo baka mamuasa sa diyo kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti pamanang birotan at sumiyan sa liduga sumiyan Rasulullah pinikadi sa liduga pinikadi Rasulullah na pusa ka no mamusa lagi dugya pusa Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi duka zakat antunyo kita kan zakat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi ini dunia mamusu kita kam zakat so lagi di mamu antunyo kita ka pusang ka okay giro tanah pusa ka sa lagi dugya pusa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kapag kami o sa ito na si ko mga padna neno ko no kasalusa o di na si ko mga padna mga ulama na dira na liban discuss ka katayagira na pumain ko sa mga isa di ba magus sa nga FM tanong kung mga ulama na gira na anak lagi din yan na giro to nakapakay da nga man sa gyang ko to di pa magus saya o di nakapakaya da kaun kaliwanagi na saya kaun kaliwanagi o di na da karomay kana da karo katutuin na saya kakatutuan o di na uba kababarampangan karon na saya kakaliwanagi na gitu itigtanwa pusen tanwa giyang kaya mga lagi daya so
Paganero natigta na pusa sa laido kaya pusa Rasulullah SAW ni dinggulaw na Rasulullah sa iko kapaniat. So Rasulullah SAW na epituro yan na malambya bit sa tao adin niya ming gagawinan, sa tao adin niya ming gagawinan. So niat yan sa kapusan yan sa mapitaon na ada puasan yan. So isaw to dua kasi pulaos o puasa. Dua pulaos o puasa. Pag napula siya nang itakapapniat ka, ikadu na sudin so kang galabakang ka o di nakatigir ka sa kadingang akin. Yuto, duto. So, anto na yung mialoy, kailangan na minggagawinan ka. So, anto na yung gagawinan? Si ko rin ka pa kasambi nga sa ay sa na minyat ka o di na migo pa katurok ka na piyamikir ka mapita na pusa ka o di na takadir wallah miya ka na ka ko dapan kapag bangiro niya subu na piyamikir ka pusa ka. Nagyuto ka niat si ko kagagawin na nun ka. So una subu na gagawi pa to. So una subu na gagawi pa to. Na YouTube niat karon. Yung ko to man adi tiro niran ano to ba naway to sa umaga din. Peniat tanakan pusa ko mapita. Na peniat ko na ba peniat kaliya inilapiat ka. So mismo siya gyud ko to lapiat na malud miya ribet kaya mana naway itu piniat akan ya mikir akan na ba mikir ka ini lapiat ka tagagi daw nga naway itu sa mga di so surubo na malo ka miya Luis ko ando mga di kore kagi on takadi naway itu sa mga din an adain siko kitunay na kan fardhi syahri Ramadan ko kipapaligot jagyang kaulan ulan na Ramadan sagyang ragun. So robo na malo kami Luis kay so Nabi sallallahu alaihi wasallam na ded na hadith amya kang guna na sa banyan inilapiat sa mga simba sa kapemikiran niya kapniatan niya kapemikiran niya sa panggalabakan niya to demi ataon. Yung tatigi bentay mi rahimahullah agyang ko tuwa ka kaptura ako padaga apu sa pigipuko kon mapita baka bawaya pa kanaw na paduto sa dalilo to sa kepaka peniat ka udi na tigu mangola may mantua miag alarm ka nagyo taga pag-alarm ka na piadang ka matiro na waito sa umaga di peniat ko pedang ko to mapamikir na timbang nuta miya ka peniat ka sa giyang ko to kaya pag-alarm ka ino ka pag-alarm para mapita makanaw nagyuto ka pumuasa ka nagyuto ni kaya peniat ka sa pusa so gito sa may pantagon siko ka peniat so man suka suhor na pag meron nanto ni oras sa kasuhor. Ito na oras o kasuhor. Kaya, so oras o kasuhor na aya oras o kakan alo kagawi na andi ka pakatlong bagi so kagawi na suy katlong bagi. Pakatlong bagi so kagawi na suy katlong bagi na ro kapsuhor. Ugid na anto na ititu katatagon si ko kasuhor. O di na anto ni makalalabi kasuhor. Sa karanin yan, si iko kapag bangiron na gitui kasuhor gitui waktu kasuhor so inubos kailangan na makasuhor ata sabab sa inukap suhor kagi amapya si iko muslim di iskanin di suhor ka mialoy sa hadith tasahharu fa inna fi suhuri baraka suhor kanu mana suhor na kang kanu ko oras miyatir to nabsi oras miyatir wa mapya kasuhor na aya pinakamapi akasuhor nagyami aloy sa hadis tigo Zaid tasaharna kumiyang kami sa ipupuasa apdami su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oryanyan na tuminindig kami asung kami ko kasembayang tumin kami sungami siko kasembayang na pituro kon o panunutul si Zaid piri pageltan agyang kuto bang agusto kya suhor pere pagaltan o bang agusto kya puun suhor o kana ba kya genak suhor kagi sep keribet so di maana si iko gyang kaya hadith si iko kya tagwiro no mga tao sa imsak na gitu sabab yan aya sa ipinililiran sa adna imsak ibtir si iko kasuhor naghiyang ka hadis kagi so diuni ka mane naron ni mirim pribata anto natigu panunutul mana so magyamaneron anto na tiyu panunutul pagalatan o kia pagbangiron agus so kia puun suhor oh gitu mana niya nabaya mana ya na anto na pagalatan ubang agus so kia genek o suhur kia genek suhur nabi na nabag yuti mana niya aya mana ya na anto na
ipagaltan ubang agusukya puun suhur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya ngota tasaharna mi suhur kami. Kumi ang kami sa ipupuasa. Nah, yuti ni pakai segi yang kotwa penutul ko Zaid. Kaya patsu ay terus aja disiran di suhur kensiran sa puasa na su Zaid pedun. Gitu sekalian. Agi ngota tigina mi puasa kami apa demi Rasulullah. Nah, yang kota kia puseran ini seurawi. Yang kota penutul ko hadis. Anto ni pagaltan ubang agog yang kota kia pagpuni suhur. Nah, to ni Pitero o Zaid bin Thabit ay tigina diyan ka yang kota kia suhurami kia kanami udong kapag bengi na diyan ka 50 ayat. Diyan ka 50 ayat. Nanti aksaya mga ulama sa Misir na biliran 10 ka minutos. So, pa 5 ka minutos. Kad na dalil siya. Kapag na dalil siya sa pa 5 ka minutos na tigo pamain nga so Aisha, Pitero Aisha. Mata na so Bilal radhiyallahu anhu na ayabta diyan na di magbangko kagagawin nun. Di magbangko kagagawin nun. Kaya so di pan kau mau suhur, di pan kau mau fajr na gagawi ito. So di kau mau subuh, di kau mau subuh na kapipitad mo to. Na tigo Nabi, tigo Bilal, tigo Aisha so Bilal ben Rabah na di magbang so Bilal ko gagawin na nun. Yuto so paganay bang asun na miya di man to. Aya pato teman na adna bang apaganay. Na agi miya di man to asun. Aya man to mapupuko asun na nagyang kai bang si ko masjid jemaat. Agi nga bang si ko jemaat na bang aya miya kambalo na sunna. Pada pa niya ako sunna kagi Pitero Rasulullah so sunna kan nagususun na upo mga tundog na mga dato. Na padun so Uthman bin Affan na sunna pa na ya. Agyang kaya pinggulula Uthman bin Affan apia kadunin subang si iku jemaat ungang na pada mga ulama dira ditero na ini taksiya niya si iku subu. Agyang susubu na yaman na bali agyang ko tapagan niya bangko. Diskaso ng mga ulama na sudima ng bayang sa tuwit tarawih na makagenak sumbayang sa tarawih. Na sumambuso pusa at totorog naan makapagnaw sumiyang sa subu o di naan makapagnaw ka pusa sa kanyan. O pa makasusuhor na mawatan. Na kaya pa sa nga mga to katurog nga. Na di ka maraniya ka ay pagaltan yan na 50 ayat. So kapag puun suhuro tao aguso kapsumbayang yan sa subu na ay pagaltan yan na 50 ayat. Nagyuti 10 minutes ay man to na bielo ay imsak na dah imsak kaya mialoy sa makita ba yung mga ulama andeng. Palakat kasi yung makita birang ada ketono na mutun sa imsak. Aba genek ka kuman sa giyang kaya ka 50 ka 10 ka minutos. Diri ka giti ka pagpun ka kuman. Ilang nga hadis manang ora ka kan para kaliwanagan kaon. Mi suhur kami apa demi Rasulullah ko kaya pa kapasa demi suhur na tuminindig kami kasung kami sa masjid. Ana piagbangan. Na tigu panunutul tiga na pera besti yang Zaid bin Thabit kami terus lagi nguta tasahhar nami suhur kami. Tina pera besti pagul tanubang agus kaya pagpuni suhur. Na ba kaya pakapasa di suhur kaya pagpuni suhur yang nguta kaya suhur kaya pagpuni. Agito na ni na ayat hadis lagi itu maanguguna na sa kaya pagpuni dan suhur. Na tani pitero Zaid 50 ayat. Na so 50 ayat sa 10 ka minutos. Nagyang ko ta kapungin ka nagyuto so dapat akasuhur. Itu so dapat akasuhur. Inubis kailangan na makasuhur ata. Nakagiyati ko Rasulullah suhur kanu kagiyang kaya kasuhur na adna baraka dudun. Aso satiman akurma na pakambarakat no Allah nakitigir ka sa mabasalungan. Sa agmaaig na maagma ka na mainom ka na krisanaan kami gagagang ka magagang ka mi puwes ang kamambu uli na mitigir ka sa ikaw mababasalong ano. Tanap ni pad asabab. Pad pen nakaiti ko Rasulullah suhur kanu kad na barakaon a'takumuhal inibgir kanu a'takumuhallah inibgir kanu wallahi ini baraka fala tad'uha na baniwaya bagakan. Ana na masosunat akapaka suhur ka. Bediam pan. Tigu Rasulullah na hadis ayon anag yang kaya hadis din si Ibn Naluya ata ana una nagyang nga hadis suhur so taw sa tiga na bapia ben sa agem kami na kelutan uwan to na suhur kamapia na mata na sabab padinga di ka suhur na tiga na mata na wallah tigu nabi agus mga malaikat yan na salawatan niran so mga mutasahirin so mga tao adi susuhur di mamuasa si ikoras 10 ka minutos alam do.
Allahu Akbar. Aya salawat wallah si ko mga to narinilang kanian. Aya salawat mga malaikat na pengniran si ko wallahi kalimu kairan. Na miyadar kay ni, miya papasar kay ni sa giyang kotak ya genek ka. Suhur. Naman surah Rasulullah aya wasiat yar kanu natigina suhur kanu bepia ben ig apia ben sag agem aig. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bitirna suhur kanu apia ben sagem aig. Na suhur niyo. Ya alih mizah hadis Rasulullah nadin yang di suhur nama kurma. Ma kurma. Udina tigtan sa basara batamar udina kurma sa kalalami tanuruna. So sala kau saya ka kepakai. Apa ben igbed na kiapusan kau na pada penutu sa kasuhur. Tiga may benos tadi ko mga alas 3 na kami na. Udah muskilaw ka ada alas 3 ubaya kabayakan alas 3. Ugeid na so 10 minuto sa lambe na dapat na ayam mapia na ba dapat. Kenapa kami apa liugat? Ayam mapia na sa timan ako rumat, lo timan ako rumangan udi na pia sa agam buig ko lagi dusugon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na magang makasaig. Na nabakini matasi pageltan ka. Naman surah Rasulullah kata Bilal lagi kaya kan mapakataro sa ita hadis Bilal. Atigu Aisyah aso Bilal benar rabah na pagbang ko kagagawinan nun. Napitero Rasulullah, katiro Rasulullah. Kulu kang kanu washrabu guin makano kakano ini makano ngilbakan niyo so kakanago kay na magu banyo ka ba na kemkeng ano kakano guin makano hatta taman sa makapagbang yu'adhan taman sa makapagbang so ibnu ummi maktum taman sa makapagbang so pagbang Rasulullah nga na si ibnu ummi maktum agyuti bang asubu ti Rasulullah fa innahu kagi mata nas kanian ti Rasulullah la yu'adhin nadis kanian pagbang hatta yatla al-fajr taman sa di pagbangan sa subuh. Taman sa di mau masuk subuh. Na Bilal bin Rabah. Niya karerege hadith. Di ka kidim bubunduk sa pumakargening kasi ko mga tao. Kapakain ni kapakanan nagyan ko temsak. Napiakaragnan ka sa mga tao. Na dapat na tanudin kagi nga hadis. Na baka na yakatiro hadis. Hagi na hadis sa kurik. Hagi na hadis. Tigu Rasul tigu Aisyah ayabtadu Bilal. Na papagbang sa kanyang ko kagawin na nagduto pagana bang atiya kanami ada sunnah. Nah tigu Rasulullah kang kanu katantuan na yo fitir wallah sa Quran ay dinaqulu washrabu kang kanu naguinim kanu hatta yatabayyana lakumul khair taman sama kareger kanu so tanor maputisi ko may tamana mau masu sambo yang asubu na ini kang genek koman lain membugi nga hadis tigu Rasulullah kang kanu naguinim kanu taman sama gebang su ibnu ummi maktum ikadu pagbang Rasulullah kamata ana su ibnu ummi maktum nadis kanyang pagbang hatta ya talal fajar taman sa disumbang su fajr taman tadi mau subuh na nabas kanyang pagbang Peter Qasim inu tiyak na mababagi yang kapagalatan nagyang kadu bang inu si sa Saudi pamaka miya sumiyapan na ni kadir kanusan miya sung sama ka Madina na ayag bu pagalatan ubang pagan yagoy kadu na miya kay tuito kay giya tigu Qasim ini isa si ko Qasim de mabeloy so pagaltan ubang o Bilal aguso gi katiro o Qasim ijtihadino na de tigin mabeloy so pagaltan o Bilal ago pagaltan ubang o ibnu mi maktum pagaltan ubang o Bilal ago ibnu mi maktum sa irwar sa punik Suisa kami agbang nakaw mapagbang na miyanug nadap man otomati na miyanug tigin miyanug so miyanik Suisa na miyagbang YouTube tigu kasi may pagaltan yan. Yung tiga rana kapakadap malima minuto sa pagaltan nagyang kutang betun sa imsak. Kaya po sa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, anto ni mapia ipsuhur. Anto ni mapia iplapis. Na tigu Rasulullah ni'ma suhur il-mu'min at tamr. Aya mapia ipsuhur tau na tamr. Ni'ma suhur. Mapia tigi na kinapanganang kanu mu'min ipsuhurian, ipuisanian na so tamr. Tama sa may sa hadis atigu Rasulullah suhur kanu ka sutigin suki suhuri amya kang ano sa kwan na bara ka tutigo na binabanyo bagakan walau ayyujra kapay bapya butiin miya belo miya ka agam suisar kanu sa agmaig na pusa ni mana udah mi pusang ka mi suhur ka atamr na bapya igbeden na nabumumuya man tamarbu kami ali pa sa hadis dasibed maloy di kan siya wan mami surat nagyang ko tamyalo ya surah Rasulullah na ipiris Rasulullah si ko tamr na pipino ipiris Rasulullah si ko tamr na pipino di mamu benar bagi yang ko tadi kepakaya ko di kaya ako kormabu di ya ka ini pakargani sumanga tao ini parang perucala di ini parisiano na sirkane no tumiatimo gid na ayam apiana tamr ayam apiana
Tama. O parisan nga sala, o da muskila. Gu, ay mapiasi ko pusa na diniin, pano-pano natin yan. Kaya ang kawagi nga wasya to Rasulullah tano. Patlo ang bagi. Sa bagi ko kakan, sa bagi siyo kayo nam, sa bagi siyo ko inanapas. Kaya pinapanginawa nga. Di ka tato punu-punu tinaing ka. So, kediskusan sama nan, inubis kailangan na di mga surat. Ito tignan na barakaw, tama na. Miyalip no Rasulullah, ala yazalun nas. Sisipin sa mga tao, si kumapya. Sisipin sa mga tao, si kumapya. Taman say pengabalagay ng suila lapis, ago pupakaw rin niran sukasuhor. Mana, sisi pagtaw na ya mapya pagtaw. Tama man say pengabalagay ran sukaplapis iran, ago pumakaw rin niran suip suhor iran. Yang kaya kasuhor niya kabasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pwede sa paparangay ng mga nabi. Ayap talo apal ko mga paparangay ng mga nabi na talo tima paganar ni pengabalagay ran sukaplapis iran. Pumakaw rin niran sudiran ni kasuhor, ago imbetadiran akawan ali mayran siku diwang mayran siku diran di kasing bayang. So, atem so isa na hadis tigo isa kong mga sahabi katingin na betado mga isa kong mga panunutul at tinabetado mga sahaba mga ina pada Rasulullah na a'jalun nas miyaka genggen sila ni kalapis wa abta'uhum sunagu miya lumulumut sila ni kasuhur. Mana miya uri kap di ni kasuhur. Kenapa anda ni kaya pakan na la stress na misuhur sila di ka siko di na nitumu na kapakasuhur dan siko maganin subang. So, anto na si oras o fijr subuh. So, kate so mga pada mga dalil susubu na kate so orasnya. Paganero na miyalo sa hadis, si ko kipeng dun o Rasul Jibril alaihi salatu wasalam si ko Rasulullah tigyan na initindig Rasulullah susubu si ko masa akiyas bang o fijur manamiyo masusubu so mga tao ko kapliwiran na la yakaduna ya'rifuna ba'duhum ba'da tigurawi penutula di maptero di kekilalaw mani sa supedin sa kalibuteng adiran ni kaseminya subuh. Pipikira nga. Malibuteng, nabo maliwanag. Di nga di tiruno sa de mga ustad. Apa kali pakalan na tayo ka malibuteng pan. Malibuteng man rin kaseminya sa subuh. Nabo maliwanag. Na ay di kaseminya subuh na malibuteng. Nabo maliwanag. Katep niyo sa dalil. Ama kang guno sa malibuteng. Ay tigu Aisyah betad o mga mu'min na karumaw mga sahaba na penderpasiran sa kasuming sa subuh apa diran imam iran surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutalaffi'atun al-murtihin mana niya na ikukukusiran o di na isa sa pangiran nagyang kota mga ditarniran ana bubangala siran sa ditaran adi siran pakafitna agu dalilaki aya sa sumanga bebe nagapa di simen sa masjid liwan sa gyang kota mi alo sa hadis sa ubasun sa mga karomani sa masjid na no to ba gina mabagri hadis sa Bukhari dini silang pagkakuli nakatem so hadis so mga sahabiyat mga karamo mga sahaba o dina sudin so karamo Rasulullah napsung sila sa masjid di sila ni simi ida min al fitna mambu gira mamuda fitnaon natigin saya makapasar kami tigin simi tigo Aisyah yang qalibna ila buyutihinna na bubeling so mga bubay si mga waleran ko orian ko kapakasang bayangiran la ya'rifna na ditigien kek la ya'rifuhunna di kakilala manisa so pedien minal galas ko kalibutang o kaya simbiyangiran. Malibutang ka kiso kasiming sa subuh na bumaliwanag. Dagi-dagi ang kami nisambi yung mga di mamagusay man to ang pakaliwanag mo. Subhanallah, kaliwanag na miya pita. Bang pakaliwanag. So galas, ayam tun sa galas. Ko basa mabubaw sa maranaw na nayagalas ko. Bangan literally yaman nayagalas nagyuto so kagagawiya. Kulimpusan o kagagawi. Nagyuto yung galas. Yuto yung galas. Kulimpusan o kagagawi na yuto yung mutuin sa kala. So, malutan wanan inangkaan ay ngayon ko ito ng mga tao apakaliwanag nirangon din. So, kapsumayin sa subuh. Maliwanag yung subuh na may daw subuh. Subhanallah. So, anto na yung mga kapakay ang ulaw laan si kukapitano. So, riano to, niya ka pusa ka, may tigir ka, may suminga sa subuh, sa masjid, o baka mamabubay na may suminga si ikorasyan, na anto ni kupakayar ka ko kaya piter ka. So kate so pangapapakay ang galba ka nakapaganeron pangapapakay nabaya dito anto ni mga pipe ding ululan si Ramadan nabaya istorya tano siya na pangapapakay so pagani kupakay na so kasiwak to ni kasiwak so pusar ng mga tabligi man to sir ni man tip kileno a Saudi rin na peso giraw na si King Salman si King Salman ayan na siwak yan di maniwak subhanallah so to pa mo sa mga dato na adum na siwak ra budi ko pa mamra sa baras na sun so siwak. So siwak na pakasul dun subras. O kapakaya na kulgiton, lagi siran sa kukuman. Badin so, pada sa mga ulamatan na pagkarataan niran, na bayran pa harama. Pagkarataan niran, sabaw sa giyang takap ketap sangka sa giyang koto toothpaste. Giyang koto kalay may mututan niya maranaw kulgito. Na, wala tinudi,
na kepakai so kapamras apia miapita o yaki apia miapita ino to miali sa hadis so kasiwak na mutahhirun lil fam pakasote si kung ngari agu mardatun lirrab agu mapununwat na kasukad na nakaso iso takabubuli na sunat di wanawin na nabagi ay mambuhi dalil laki sabay sura bakapakai siwak away kate sudalil lamakang guguna na bala sakyo to kasiwak kate sudalil lamakang guguna na o sa so kasiwak na kepakai si ku Ramadan tigu Amir sahabiyya yatina meli akan surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kan kebilang akeli akan untigian sa dinian di kapaniwak wa huwa saim tiyan agus kanian na di puasa so ay mana niyan na kepakai suka paniwak aku kepakai suka pamberas kay man to na isang bir ketanu siwak na so beras so ikadua kepakai manggulo lang kasi ko kya piter ka uli na kya pa ko mo figure na baka da maju junub mananian na makikinang lang ka sa kapakapigu ka rimeng kasi karomang ka uli na mitataginap sotaw na da pigu denggegan ka bedemi puasa uli na subabay na miya haid skanian nakau gagawinan no na miya mana ma haid skanian nakau gagawinan na miya de kepakai mini bendet yang pasti bulagi mantu na ya kapitano na kede na ada skanian bed makapigu na nagid ni dali lagi yang kami alu sa hadis so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yabtadiyan na perotan skanian tigu Aisyah perotan skanian tigu Aisyah subuh mana piagbangan sa subuh na dapat mapigu wahu junub ay betadiyan ko kaya pagbangiron sa subuh na maju junub skanian mana niya na makapapaligotan sa kapakapigu yan min gaireh helm sa kana betigen taginapan mana rimeng yan suisa ko makaroman yan faya ketasil na may kop sumeng skanian na pigu skanian faya ketasil pigu skanian tanaw di nga meka makapasad meka sungsa maskit na pigu skanian waya som na itataros yan so puasan yan so puasan yan Allahu akbar kepaibes kengadun ugid na ya sunnasan nyalo sa hadis sabad malu ya tibu Rasulullah amay ka baka no maju junub na keng kano na sunat pagabedas kano tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so iso to sunna ubagi keto kawing kaw na di nga dingulaw la mana rimeng ka si karomangka uli na mitatagin ng paka sa kamanguda mitatagin ng paka na dakapasin pigu na pagabedas kapasin na kabukan na amay na pigu ka man ka yuti sunna may kakengka na buddha ang kada na magabedas ko kaya junub ka ikatalawa kepakai si ko kapipitan nun na so sabbul ma so ka ududing ka sa ulong ka si kumasap ka waw ka tunap su tu kepakai so kapigu bisa ditadi mamuasa oy kepakai pigu ka adiga di mamuasa tunay dalil tigu Aisyah ayah betadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yasubbu ala ra'sihi alma hugududun Rasulullah suigsi ko olonian hugududnian suigsi ko olonian sagiang utadarpa tinalin niya utadarpa wa huwa saim askanian na di puasa santo na isaba pakapugududin yan sa olonian sa ig minal atash kagiyap kawaw skanian na tanto o di na minal har sabab si ko kayaw na skanian di kayawi Allahu akbar betad nutup kergnia tira na di kuno kapakai suka pigu kapipita kay kuna pabo betal ka kada kon sukap kawer ka di kakagian kaya hadis Rasulullah na di penipigu ka an kababasi sukap kawerun sto na baka pamumumug kang kababasi sa kawa nagiti problema kakabetalang ka di kaya di tiro na barato pigu ka na sabab pag pigu ka na ang kababasi sa kawa ka pa kaya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikadua na bedi ke marata diga pakai nana be ka suminin ba na pasti bula makalak kasi gudi na maka sulak sa makalam de kasi gitu ki para to mga ulama si ko kasi ne kana ba ka pigu man diga di mana kadu na ya lewan ba piti bubay nilak ka gitu isto ikatlo ikapat pakai yang gulaulan ka sa giyang ka ulan Ramadan ko doron na al-madmada wal istinshaq so ka pamumugagu ka pangilaksay ko kapag abdas miyalo sa hadis ati Rasulullah asbighul wudu panaroto asbighil wudu panaroto paniyo sa mga abdas yu wa khalil bain al-asabi agu takrilan niyo pa surun ni waliman niyo si kumanga surun ni sa mga kamariyo ko lagi di kamariyo anon masulak so ig wabalig fil istinshaq nagu taralo niyo so kapangilak saig taralo niyo so kapangilak sige so ko abdes taralo niyo so kapangilak saig
illa an takuna saiman. Hadis kaya nga din ipagusahin. Illa an takuna saiman. Inun tabu ubaya betadagana di kadipusa. Ini sa paro Nabi sallallahu alaihi wasallam na nabasuka pamumug. Nabasuka pangilaksig. Ini sa pare nasok kita ralon. Siko ka pamumugaw kita ralon siko ka pangilaksaig. Tiga ustad dasan maloy so kapang kapamumuguay. Kore ka di siya maloy. Inu siya keluy na so kapangilak. Tano din ka. Sama no to na subuso. O taralo na kapso kapamumug na sara di ko makalamad da muskilan. Nabalagid o kapangilak di ko pa ka mga taralon kagiya. Giyang kaya ngiron ko istorya ng mga doktor ko na nabatag ya beri na dirisuye sa bakarang. Mana makailak kasig na pasibulan dirisu ja bakarang ka. Yung tigira ko na di nga ker nga si ka maarne so kapa darpa o dila ka kapakalamad ka. Ya, gina di ka dirisuru kulugun si ko lebu panganangan mana pakatanaro gitu di di katerwa di mapiaso kapangilak sa gira Ramadan nga kapakaya kabatalangan na balagid sa sangari kake na ba nga ke udi ka lumamad na di ka makalamad si ko gula bedangan na gitu ka makalamad ka na balagid sa sangiro kamalo sudro na dirisud sa bakarang ka dirisud na kelamad ka dengan tomenaro so gitu sa bapakialo siya ikapa takapakay si ko Ramadan, udung si ko Ramadan na so kaarki mamasi ko karomanian. Kagi surah Rasulullah na yabtadi na pugar kanian. So isa ko mga karomanian, wa huwa saim as kanian na pupu di pusa. Wa yuba syirago permengian siran. Wa huwa saim as kanian na di pusa. Mana niya na surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kepakai so pugar ki karoma kepakai so permenga o mama ko karomanian. Malagit ko mamagubay. Persiapan na dalil anna hadis kasi dia ngataw ni kakokore yuta hadis pero keto sana namanya baca nagyang kota hadis ati Umar radhiyallahu anhu sumingo Rasulullah ya Rasulullah halaktu ya binasa ko tingin ya Rasulullah Allahu akbar ya binasa ko na tigo Rasulullah tani ka binasar ka aduna na bubuski ala kaya binasa ano na pitiru yan imagine yung mga sahaba kasi siapa na siya para tera niya binasa ko na to ni pitiru na kaya binasa ano ki arkan yang si karomane Allahu akbar gibo ki arkan yang karomane na pitiru na may binasa kanya na tigo Rasulullah di na ba kalagi dengan o kapamumuk sa kukuman indu niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so karki o mama ko karomane na lagi didno to so kapamumuka so ay mana niyan na kana ba pakabatal ay pakabatal na ba na makaliwa mani tigo besara mana makaliwa wet belat tigo bahasa Ingles nagiti pakabatal piti ba man kasi giya nga hadis saya na subat kapusan na tinasuna bin inu na dingulaw lakap kerni na ginawa ni udi nga ker na ginawa na bango to dingulaw laka puna na makaliwa maputinam kaya betalang ka tabi na sudi sini mamakin agi na ko mga siya pugusin tamo ikalima mialoy saya na so kapapakayo kata aming ka ko panganangkan igirami kinangalan gitu sarati agi tigi Ibnu Abbas ada muskila akatami utaw si ko matagusi ko kun si ko nganin igirami kinangalan tigo Ibnu Abbas sumana kapakay si ko masa kailangan barati na dinga gigarang so temo siya na tagi ngona dilakan na tu prisen na kabu na ba man to na liam de kama mutiga kana kate hindi tasar butua meta mana natin mo sunod dati mo sumalayo di malu yang anisan na udi nga pakag mga dikeraw na di ka pakarata so di nga keraw mida kasi so naman surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kaysa na innatan sa dab parangan nisubkan parangan no palas parangan disubkan nana tigo Rasulullah di kurungkeun kana bapangan ng kansiko mga pagtawi tinabang paharam tinana ba kana bapangan ng kansiko agtaway mana niya na ad na panganang kana na ba kung kana na ba haram lain man boya di nga man sibti da kana di nga pa haram kakana ba haram so kapte meron to amay ko kailangan dito syarat amay ko kailangan so isa sana gina so nga papakangulo na so sala ko sana na mga bityeron o mga ulama tanong yang tanto ni ko mano ka insulin ana mga ulama pagayron anto ni ko mano kaptugui sa aymo ko kaleman yang taptugun sa mata ana mga ulama pagayron sa kapakayo tatagun nga sa imo ini daliliran na surah Rasulullah na tanto puasa na diskan ni mangusar sa umakasabay sa ang mga bubay na ilay nila pinagunin na mata ni sa kawan may pakita mi gitu iya matablig na siya mamwipsip kiliano na ito kapakayo yang ko to kapatago sa mata ko damang ulama
Suka kawair ka sarugu na pada penutus sa kepakair ka asarana bemalame itu. Kasi pun makala di kepakai ka batal sa puasa. Kaad na hadis man de siya malui kay na batano discuss na pumabatal ko puasa. So kawair ka su kepay penuto sikup de mga ulama inun taw ba kaung kedi sa begra lagi du isa nga baga pun rakatig ba sa mga doktor. Isa ka sopot na nagitoy pakabatal. O di na ba so insulin na mga ulama pakarataon sabab sa giyang kutwa adna sugaron. So gitu isa ba pakapara na. So Allah alam so wala ako na sa pato pa mga ulama papakan lagi dagiyang nga ba ko na tuni ko man kapi ba ko na sa Ramadan. So pada mga ulama napapakan nila lagi di Ibn al-Uthaymin tiyan na ba kasi pangan ng kansuba ko na. Kaya man yan na miasul calaos ka apang protekto tigi na ba lagi du distros gitu di ka pa kaya pia 5 gawin na digan ko man na digan madisgrasya si ko digan mat kamarhan. So to sa pakabatal to ka lagi du sambiu pangan kasi basta lagi du sambiu pangan nga nagiti pakabatal. So ginani po naman namaran nga po nang gilan nga bumabatal so puasang kasi ko daw. Di ka kabatalan sa puasa, di ka makakan, makainom. Upo naman namaran ka, makatimpos ka, di giyang ko tuwa may kumiyot niya alas 3 na may nikrito ka. Kami aloy sa hadis sa mga tawa, di pan mo masuk ka pala pisiran, alo miya pisiran. Ana ba yung mambuya managiyang ko ta hadis na bagiyang ko tuwa depan giyang ko tuwa kiyaw maubang na di nga kagiyas kano na yar kiyaw na libutang de na tiga giyang so hadis na ba kiyuto. E managiyang kaya hadis saya na so tao miya magenso pelapis miya alas 3 alas 4 na dis kanyen dinin iterutopan. Nagyuti miya alis ayong ta hadis sa bitinin suwain yan si din sukura sa giyang ko tapalon yan nago giyang ngariyan na pagupakan na pakatugan sa giyang ko takasiksa na giyang ko mga tao. Naigda kasi ko di pumuasa. So bro, managit sa siksa. So, ikadua penanggilan ka na ba mabatal so balas o puasang ka. Ba mabatal so puasang ka, yung mga panganan mabatal so balas o puasang ka, yuto so naman na ya kapananggilay si ko mga rarata. Tigo Rasulullah sallallahu sa tawa din niya ni bagak so katiro sa zur, kanggalbak sa zur, kada palang si ko mga galbag mga pipi na dinga-dinga na mga zura mga rarata ay dinga-dinga apa maganta kamarites tigo mga basa bagu kambakas ka chika-chika na mga rarata di magistorya ni apa maganta agu nganinsan kamuntay sa mga rarata ka music lawak berpemabot talaga sa balaw sa puasa ka music kaya na da tigo Rasulullah keskatiran si ko Allah sa kau ragu kawaw darwar saya bumi akwaira na kau ragu kawaw ginan sumia batal subala so puasan yang ka ada miakwan si ko Allah. So andi ikaw mau maghrib na kaplapis so tao na untuk ni mapipilapis saya pinama pipilapis na kurma man aguig kata sakaturo Rasulullah ayab tadu Rasulullah na pilapis kanian sa mailawa kurma mana yung kiaro puasiko kurma agu sugiang kaya kurma kaleman tano udah nagyang kurma kaleman tano o man udah nami alu sa hadis apia benig nah tano dinyo asiko masa Rasulullah nag mga salakaw na danin si alo ya atau na tanip kubenu Rasulullah litu bebesal ya alu sa hadis ayap kubenu Rasulullah na bebesal litu nah imagine nga manuto de siya malu mi alu sa hadis sa Rasulullah na perisensi ko tamar giro tadi pusa na pipino na siya na desimal so ini makadaan maka sa tamar bada tamar na ini makadaan na frutas na masa frutas na guteno dan mga oripun wallah Allahu akbar isad niya mala problema ko sabad andi kapag bangiron komien na kailipatan na sa kanina mama na pato terkani na kasungyan sa masjid kasimbayang yan bari miya tiro siya rin na kangkangan o tiro siya na palapisan niyo na asara mabuka ka na so sa masjid na simbayang na maka nakangkan na panama na marakan guman tama sa papiapiyag ba nga sa aisan na di ka di mananamukan na naman mi para kasuto sa kapkunyan na ugid na besong ang baga kan so sambayang as ka sa walay ska mambubube ka sa nasisi ka sa walay na lipiya kalapas ka so aya pinakamapiya sambayang galbak na sikurasen ay pinakamapiya galbak kami aloy na so kasimbing sikurasen na piya kalapas ka to Ramadan na panakpan na panamoy nga bakanud mi taman koman sumawa tapakan na ni ubes kan wa kaya paliugatan sa sambayang na di nga kaya pakalpas sa forsa dahabiya por mapia ini aga lebekati kagi ako na Ramadan na di ka di mga balaga sambayang na kagi Ramadan na di ka mga balaga sambayang kagi tumusukakan di ki lapis nga supuasa nga na timia tigir kare giyang ka amia ka pera ka oras
Pamakuan na ben bilangan na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lagu 2 oras. Ini pusang na miya tigre ka to. Na yang adi ketigre lagi yang kaya 5 ka minutos sa simbayang sa paka 10 lagu 2 ka minutos panaki. Na di nga ketigre agi nga 10 lagu 2 ka minutos, agu gi nga 10 lagu 2 ka oras na miya tigre ka na so 10 lagu 2 ka minutos. Ada kadang simbayang na di nga ketigre. Allahu akbar. Kaya pa kalau be para ti agudina so saytana piperasan yan rakagi ki punggulaulan ka asyatanu sawala lahum di wallah so saytana di ni perasan ni perasan so gelo na katawingon na miya kalapis ka na tayo ni usina miya akal ka saytan ada kadin sembayang na nabang mambuya maan na kami na tao na sa 20 ka minutos na nga din kamati dia ki ya pagaltan niya na mialo sa hadith pagaltan no maghrib agu sukap sembayang ira bang agu sukap sembayang ira na pinakamalaw na 2 rakaat na ba epitero siya na kung ano din makap sembayang ano na sunat ka sa 2 rakaat na uba ka sunat o di na sembayang ano din na maka sembayang ano ka na bukan bagi nga 20 ka minutos na iniyo kapkin din kaya kung na sunat na bagi sunat na sukakan sa mala ay sunat na sukang gagani lumapis ay sunat na penggagang ka batalan supuasan ka kana besunat tipe kalalaan ka so ipilapis ka di kiri betul to asabut malutan ini ineng kaan so mialo ya mapi ipilapis ka na tamro baad na kurma na ubada na ubusu sala ka orunsan so aya pagambuhat pa kay to nabsari oras maghrib Allahu akbar sap nep ke sari-sari kan si ko mga tao na pamakin dagang kagiyang kaya hadis Abdullah bin Abi Aufa diga nga ini sambi man to mga kalender ang berang-berang na sa dagi sa sarigan na kao narong asano sani pagisingan na sa kana head na sarigan na nagyang ya kiran sa umul qura na pegi ang ara sa kapito na miyanuga kan buini na ay kukuha nila na sur ka umul qura na ito bayad na kuwangan na sur ka umul qura to na ka umul qura sa ilang sa internet na muton sur ka umul qura ra karabita na pagbangan miya ka nagkasabang nga guda na kanga kakana ba na koneksyon o bangsi ko kakuma waktu aguso bemakatalazo makailangan din na di makambelag dia ki kagyang kotwa bang na yamana ni na i'lan pikito ka kano miyo maso sambil nga subu nami kada pagbang na miyo maso oras na alam ni berarti yan miyo absumingan ni berarti yan bu na no to ba sisi ka sa hotel na kene keebang na mili nga sa oras sa biomaso sa giyang otarilos ka kilero na kalaleman ng mga napagbangan na alas 6 ibarat bu na alas 6 na kalaleman na alas 6 na pagbang di ka nagsuminga da ka manag sabang tiyaki na bagi yuto yang nga bang na matagbad niya tos sa miyaw maso waktu usang bayang na so mi pantagusi ko adin cellphone ka sesigura dun ka agian arak punay sa umulkura na miya ka nagkasabang ada miya ka nagkasabang anta ka ada na gitu subang na begitu di kaya pakasuldo sampai yang ano to ba maghrib sampai di kasi nakin distance kasi do siya distance so nabi sallallahu alaihi wasallam na skip distance so hata so hadis Bukhari hadis na ba ini hadis sa malube ate gwa kanong agiad na mga tawatino di ka malube kay na hadis kate pa may nga so Abdullah bin Abi Aufa kunna na yabtadami na padami surah Rasulullah fi safar sa kapleleg yabtadami na padami surah Rasulullah sa kapleleg wa huwa saim askani na dipusa falamma gharabat ash-shams na sutigin si ukya sa dipwalungan pamana meleyo rawi punutula dataro sumidip sa walungan na qala ba'd al-qawm na pitiru Rasulullah si kusabad ko mga tao hey pulan qum tindak ketigin fajdah lana na pangbel ka sa siksik pamasama sa taniman to agi aya pajud aya bahasa nga pajudah lana si masaw Rasulullah na suig na isa ap ke sa panon sa kap ke gulay ro na pagmenunso tamar kurma isa akap ke sak tanu gina bakiman to adna tang na inuduci ko jus na mimbulu jus udi na Milo tiagusi ko mimbulu jus di sik maseran na do to na to nay kidiyo no mga kidiran nun pecah dati na nagiyong wata surah Rasulullah na agi ko palapis natin na fajdah lana to ni mana kita fajdah lana mana tigin na so arina tapong na ududang kasi kuig na karo-karang kaon nagiti fajdah lana tigo Rasulullah fajdah lana pitur yang mama tigin na ya Rasulullah law amsayt banga bupa ka gagawin na pan
Kaya maliwanag ito. Maliwanag. Tigina ya Rasulullah mga pakagawin na. Tigo Rasulullah kagi bendo tugu kuda kita mama enzil tepat kaki fajdah lana. Pangbel kasi pelapis kami. Pemaka membesi sabda besa. Tigo na ya hey Rasulullah. Tigo yang utas sigu Rasulullah. Hey Rasulullah. Bago ke para pakagawin na nga. Kaya maliwanag akap kili o nagyang kutarawi. Maliwanag akap kili niya. Tigina tano di nga dalay sa masauto Rasulullah na balagi di man to kaya kiliran na upun ayag udi nagyang kutakaliwanag walungan. Tigina tigo Rasulullah inzil tepat di kamanari na fajdah lana na to pangbel ngami si pelami sami na pikat lo ya tigina ya Rasulullah inna alaika naharan tigina ya Rasulullah mata na maliwanag man ya Rasulullah naharan maliwanag na tigu Rasulullah inzil tepat di kamanari na pangbel na ngasi pelapisakan. Nah, so kaya gitu nih, tomi pada yang kota mamam yang bersani si pelapis Rasulullah, fashariban Nabi nasu nutubah mininim sunabi sallallahu alaihi wasallam. Sagiang tapi yang belan yang kota mama, nabi tiranya idza raaitum amaika mailainiu suqagagawi mailainiu suqagawi qad aqbala asabna rabbaka talingu mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha huna saya ini sini sian faqad aftara as-saim nasabna raku pakaidun sabna raku pakaidun alumapis so di puasa na mamaliwanag kaya kata apa susab na dali lamang gugunan sa maliwanag susang bayang asubu tigu Rafi bin Kharij qala Rasulullah qala fitru Rafi kunna nusalli aya betadamina di kami di sembayang sa maghrib pamain ka aya betadamina di kami di sembayang sa maghrib ma'ar Rasulillah sa padami su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayansarifu ahaduna nambelag isar kami mana sana maling wa innahu nagyang ko tamamah di panutul nagyang Rafi la yubsira mawaqi'ana belahu na pakilay niyang penso mga pkesekedan si ko nabelian sus kedien bangkau ni bila ni natakan niyan napkili akan mantiyin supengat sesekedan si iko natuba bangkau niyan Allahu akbar maliwanag bang pipikira adna lait kada lait ro na maliwanag di dan kasi macam maghrib so sa kanon na experience kanon na kata babudi pa kapito raguna ko sa Riyadh na de pende kia to sanak-naki ama sabah kami lumiapis amalibutang de ke to sanakan api agbangan sa maghrib abu malibutang maliwanag din apkiling aman gira kawan na makaririga gita tigu mga lokos guwan niya tigiran pamanikan o kasi tuno tadi ni tiro na ako na miyako makon na gitu lagi duto maliwanag pan kailangan namin kaini so kapag bang sa subo pagbang sa maghrib na maliwanag kaya kana ba malibutang lagi daging amin ni sambiman to ako pakalibutang kon subhanallah to na pakalibutang ti pakalibutang na imuli ay sa kami ka pakalibutang na sambi yung utuwa isa. So gitu isa pagi ng kaanon sa giyang kai miya kada lang berang-berang pagbang mga tao. Ilang surilos ka sila po naka na umita time si sa umulokora miya gbang miya uma lapis ka insyaallah na teri masuk puasang ka. Padiyan saya pan discuss saya na ginan so mi pantagun si ko ni pelapis ka mapia kurma udah naig. So Antonip tiro na ka. So ayab tiro na ka na Bismillah. Pero ay pinaka sudah ngapan kapakalapis na tunay mapiaptir no. Pumani kasi ko Allah ya Allah la pasurga ngami nga pali sa mga narakay Allah na paatim po sa nga ya. Mga dua mga pipi ya. O bang ka penduan ko masa kapalapis ka tiga Allahumma lakasum to wa bika amantu wa ali rizki ka aftar to ana pakai pan o dua pipikir na mana wa bitigo to Allahumma lakasum to ikad nang ko na rakasuswasakan agu wabika amantu nagu sakan na peratiakan saka wala rizki after to nagu mipusa ko lumia pisa ko miuka ako si ko ini rizki garak na o dua pipikan na ada muskilang ugi na ubang pipikira katiru ya Rasulullah agi ako niptiro na na malubay uto hadis so pananggilay nga ubang kaya mapiap bakan pang nisik wala Allah na pangambara katangarak na kanaya barang sana mga dua kami alu sa hadis ay kaya akan tigu Rasulullah tigu Allah hadisul qudsi kami alu Rasulullah api tu dokon wallahi kaya kon wallah ubun yang pakan dude sudua di mamuasa pangan di mamuasa so pakari pripsya nga so pangan nga ba manguda na pengen nga sama pangarumakan na pakari pripsya nga kaya insyaallah na di ka buka ero na miya kawin ka insyaallah. So anton na ibtiro na kabsigi ng sa tigiran na dhahaba damu wa abtalatil uruq wa thabata al ajr insyaallah gi ko ni dita ko ni tiro na malutan nila ni ma di benar
Piada din su kawaw nagu miya basa din su mga bakarang di na mga ugat na gitu su bakarang wasa batal aja nagu miya tanto so balas umiug su Allah ano si kaptur wasa amay ko palapis ka o amay ko miya kalapis ka sa kana sa buta kanon amay ko makalapis ka lagi dutin ni Ibn al-Uthaymin rahimahullah kate su hadis man may nga mama nang ka kana ayabtadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida aftara na amay kami kalapis sa kanyan aftara amay ka palapis sa kanyan umiya kalapis kanin. So, saan di pergi yun sa mga ulama? So, Allah alam na tigi Ibn al-Uthaymin na yamaran nina mana yan na miya kalapis kaniyan. Kaya na mga dahabad dama miya da din so kawaw. Na di ka da kadawaw kawaw. Da kapan makain na mo miya na maka. Miya kain na maka. Da yuti ya kadaw kawaw. Wabtalatil uro. Kagu ka kebasa o mga ugat. O di nakakebasa o bakarang ka. Di ka kebasa. Miya na maka. Miya kain na maka. So, yuti tigi Ibn al-Uthaymin rahimahullah aya kapag na maka naamay ka kang beti ang asina makapasad ka minum. Na betian kali tadhahabad dam wa abtalatil uruq wa tabatal ajr insyaallah. Gitu betian kasih kureno kapaka in makasay ko baka mininam say ko din kapaka. Ginam ni dalil saya udah tamr udina pia kami akan sa tamr na pagin makasaig. So ginan isa dalilisan. So ginan ni betian nun oriano to na paano mo yan nga sa tarawih gusto mga galabag sana mga pipya isa pina kami ka pia siyabut o mga tao sa mga hindi mga Arab na kasisad ka basta Ramadan adu miya kaluwaluwag sira ni Irak adu miya adakadakal so promo adu miya adakadakal so mga pamamagay ng basta Ramadan na sa katano basta Ramadan na miya adakadakal so breed agum mga palaman agum mga prutas sa giyang kaya mga kilidakar sa dapi agi sudag api panagi so pamumulak kita na mga ilekaw na naibata din na breed. Sa kami api rin gawin na bikiri na suubay niyan na ibabata dun at tibul breed agu palaman na subikiri na dudu subikiri. Pamana sa kan di ko sumong sa yuta bikiri aro ko sung jagiang ko to ibabata da tibul. Ito ibabata da tibul lapalabo to giyang bikiri na diri so. Tumo siya ako sa giyang bikiri. Agu kapag giyang bikiri na ay gitu ada taro ya buto mga tao sa giyang ka Ramadan nakakanagu kay nam ka pananamukan ka teka tigu basa kibasaw na nabagi giya Ramadan na wala nula niya sahrus sabr wala nula niya kasabar wala nula niya simba wala nula niya nabagi wala nula niya tournament adab na pketo na mga tao wala nula na tournament kay lera sa giya bulan na Ramadan dari kag yubdap mo maso Ramadan na ini kay tournament o di na may ka mapasa sa Ramadan na ini kay tournament bagi ang kay Ramadan na ini ka tournament syaitan sa wala lakom so syaitan na pipurasan niya kan wagi ang kay di niyo mate chusimbe niyo Mateo di na yang akan bulau di nang anisan. Nah, so Rasulullah na miyaloy sa hadis ti Goesa, ayabtadu Rasulullah na ajwadun nas, miya kasaka-sakaw. So Rasulullah na gira Ramadan na mas miya kasaka-sakaw na siya buti yung mga Arab. Keton ka sa masjid na aya, inu ito na tutu na pumimili ka canda konsum na 2-3 yung mga lamas gitu. Allahu Akbar pamakaw. So sudah ruang imaso. Miya kasong na mili ni lagi nga di kan iturun. Habasta so tutun na di na ba di kena ba di susuklay kagu di kuya nagu keto na so sate mana masih kita kira kan tutunu na 2-3 dia haram dia Makkah dia Madinah sige na mas gitu na mangala na basta Ramadan na di ka di mamimili ko bagus mano ka prutas prucala do nganin sa adab na kaya keto na sa bebu sa kabaya yan na maka tutun sa kanina ibu betadi na korma Allahu Akbar dia na pile ni ya pile ya sing mga YouTube man to Facebook ay ibu betadi na sa kala dia korma agu kape agu syai na agu ig na gibu itu bita tagunian ro napsina niyan uta on to dani na na pagubero na pakalapis niyan naskah ikaya ka kun ikaya anu kari ikaya ni ino man ni naguti magagang ka nambelas ang kon wallah kun niya takawan na miya ka kanuna unta kada wisap na karibatan na ding gulolo na sumugi sa tutun na mga tawa kan usan so kun mga wata na diu pad waki mahni ne tekana wata malata na pakalapisan ka sa ginga tutuna piang bulan ka udina sibi na kasuro ko ng mga wata di nga ku ka sa balas tami ako akam sa dusa ngino di ta ka kurat lagi na mga wata to biu nga sira na miya ka kapan sa dusa balas ang wallahu kaya pa makinugu miya magi ang kaya oras dia yang kanilarak tano saya ya galasing waya bala sang kan wallahu kaya pa makinugu sa giyang kaya mapya kap kegebi-gebinian eta wallah mamakatimpo tano gu penelamatan tanos wallah orianian Giyang mga top kasababan sa dito no CD kapaka niska sa giyang kay DXSK 95.5 Cool FM sabab sa kabubugiran katano sa oras kabubugiran sa Jemento Lock sa oras gu penelamatan tanong giyang kay mga technician sa bali kwarto kap si Santanwiran si Renol Intong agu si Larry agu Sergi na disiran sa di maka
sing bisa-bisa giyang kaya sa bala kwarto. Bahkan dud nakarkano so salam. Salamos kanu gibu supagrinyo si Alim Husni Siraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.